आदिवासींची कुलदेवी देवमोगरा माता यात्रोत्सवात सुरुवात. गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेशांसह संपूर्ण राज्यातील आदिवासींची व भाविकांची कुलदेवी असलेल्या देवमोगरा धाम देवमोगरा येथील पांडुरी माता देवमोगरा देवीची यात्रोत्सव शिवरात्रीची रात्रीला आज शुक्रवार दिनांक 8 मार्चपासून भक्तिभावमय वातावरणात व जल्लोषात प्रारंभ झाला. या पार्श्वभूमीवर आज सकाळी विधिवत पूजन तसेच महाआरती करण्यात आली. सायंकाळी 4 वाजता देवमोगराची आंघोळ करून पालखी मिरवणूक काढण्यात आली व जय देवमोगरा माता जय या मोगीचा गजरात गुलाल, कुंकू व खोबऱ्याचा प्रसाद उधळण्यात आला. यावेळेस मोठ्या प्रमाणावर भाविक व भक्तगण, आदिवासी बांधव, ग्रामस्थ उपस्थित होते. प्रतिनिधी अहिरे परशुराम. અમાસે એટલે વ્યવસ્થિત સ્ટેટ સાતબારાનો રાજ પરિવાર 10 વાગે સવારે પૂજા વિધિ કરશે અને આપણી આદિવાસી જે સંસ્કૃતિ છે અને આપણા જે રાજા આદિવાસી છે અને આદિવાસી પરંપરા બતાવવા માટે ત્યારે એના આપણે સંસ્કૃતિ માટે એ છે એટલે આપણે એનું ખાસ આપણે વિશેષ એનું પ્રસારણ કરજો. જય માતાજી. Gracias.